outlet market that sell commodities from all over the world. And the stock exchange is especially famous for its characteristic tower with 4 intertwined dragon tails and 3,000 leaf tops. Og vi kommer nu til næste bro, så vær venlig at sidde ned og pas på hovederne. We're coming on to the next bridge. Please take a seat and mind your head. Thank you. Den store grå bygning, som I nu kan se her på venstre hånd, det er Danmarks Nationalbank, og den er tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen og regnet for et af hans hovedværker. Desværre så døde Arne Jacobsen dog i 1971, hele 7 år før banken herinde så færdig i 1978. The big grey building here on your left is Denmark's National Bank, and it is designed by the Danish langs kajen her i badeområderne eller i de 3 havne. Og Verdensnaturfonden har i samarbejde med By og Hav og os her hos Grønland sat såkaldte biohuts i vandet. Og det er altså små stålbuer fyldt med østerskaller, hvor små fisk de kan gemme sig og få noget at spise. Og det her det er altså med til at fange biodiversiteten her i havnen. We have now sailed into the Copenhagen harbor, and the water in the harbor is actually so clean that you can swim in it. And this is something that Copenhageners very much enjoy doing along the quays here or in the harbor baths. And the Wildlife Fund, in cooperation with the harbor authorities and us here at Grønland, have actually put so-called biohuts into the harbor. And biohuts are steel cages filled with oyster shells, and this is a safe place for den er meget, meget høj, så det her er det ikke lige så vigtigt at passe på hovedet. Det Inderhavnsbroen, det er en cykel- og gangbro, der åbnede i 2016, og som er del af Københavns strategi om at blive verdens bedste cykelby. We are now sailing under the Inner Harbor Bridge, which is very tall, so not as important to mind your head here. This is a bicycle and pedestrian bridge that opened in 2016 as part of Copenhagen's strategy to become the best bicycle town in the world. Herinde på venstre hånd, der sejler vi nu forbi skuespilhuset, der er en del af Det Kongelige Teater. Det åbnede i februar 2008 med en opførsel af Shakespeares berømte drama Hamlet, og det er jo særligt kendt her i Danmark, fordi det foregår på det danske Kronborg Slot, der kan besøges her til Jørgen. On your left, we are now passing the Royal Theatre's Playhouse, which opened in February 2008 with a production of Shakespeare's famous drama, Hamlet. And Hamlet is especially famous here in Denmark because it takes place at the Danish Kronborg Castle, which you can visit in the town of Elsinore, about 50 kilometers north of here. Lige inden for højre hånd, der sejler vi nu forbi Papirøen, hvor der tidligere var papirlager. On your right, you can now see the Copenhagen Opera House, which opened in 2005. The Opera House was a gift to the city of Copenhagen from the A.O. Møller Foundation and is designed by the Danish architect Henning Larsen. The Opera House has 14 stories and 5 of them are actually below ground. As you can see, it has a very large flat roof. It actually fits 2 football fields. However, we don't play football up there, but sometimes you will see divers jumping off the roof. However, this is only for a professional diver firing a missile in 1982. Someone accidentally pressed the button and the missile hit an area of summer cottages in northwest Field. 4 summer cottages were completely destroyed, 130 others were damaged. Fortunately, no people were injured, but this missile has later been known as the Whoops missile. Lige inde på højre hånd, der kan I altså se kongeskibet Dannebrog. Det er bygget inde på Hamlet i 1931, og det er altså verdens ældste kongeskib. Og lige bag mit kongeskib, så kan I se et grønt område, som er Sixtus, bygget i 1917-tallet og opkaldt efter præsident Scheele. Herinde på batteri Sixtus, der bliver der 2 gange om dagen affyret en kanon ved solopgang og ved solnedgang. Men efter aftalen med naboerne, som blandt andet om det stemmer ikke før, så der ikke er nogen, der bliver vækket for tidligt om natten. Solnedgang til green er dog stadig natur. Just in here on your right, you can see a green area. This is a battery Sixtus, and it was built
fired twice every day at sunrise and at sunset. But since the sun rises very early in the summer in Denmark and the neighbors include the royal family, it has been determined that sunrise comes every day at 8 a.m. and definitely not a minute sooner. But sunset still. Den lille havfru efter at have set en balletforestilling på Det Kongelige Teater, og han bestilte derfor billedhuggeren Edvard Eriksen til at lave en skulptur af havfruen. And we have now reached one of the highlights of the tour and one of the most photographed women in Copenhagen. This is of course the Little Mermaid, who sits right here on her rock to your right. She's been sitting here since 1913, and she was a gift from the brewer Carl Jacobsen, who owned the Carlsberg breweries. He fell in love with the figure of the Little Mermaid after seeing a ballet performance at the Royal Theatre, and he ordered the sculptor Edvard Eriksen to create a statue of her. Som I kan se, højre der ser I altså vandflyver, og den kan tage en tur til Aarhus. On your right you can now see the water place, which will take you to Denmark's second largest city, Aarhus. Has a golden crown on top. This is for the royal family. The one on the right has a golden onion, and this is for everybody else. Hvis I fortsætter med at kigge herude på højre hånd, så sejler vi nu forbi et stort rødt pakhus med sort tag. Det er vestindisk pakhus, og her kunne man altså i 1700-tallet finde varer fra de danske kolonier i dansk Vestindien. I dag der huser bygningen den kongelige afdækningssamling. On your right, you can now see a big red brick building with a black roof. This is the West Indian warehouse, where in the 18th centuries you could find goods from the Danish colonies in the Caribbean. Today, this building houses the Royal Craft Collection. Det er derfor et privat forslot her, og har boet her lige siden. Kronprinsparret og deres 4 børn, de bor i palæet til højre tættest på vandet med de 4 skorstene. Dronningen bor i palæet tættest på vandet til venstre med de 5 skorstene. Hvis bladet er hejs, betyder det, at familien er hjemme. I dag kan vi så se, at det er de ikke. In here on your right, we have now reached another highlight of the tour. This is Amalienborg Palace, and it is the home of the Danish royal family. It consists of 4 mansions built in the middle of the 18th century, originally to host. To your right, you can now see a big white ship, and this is a school ship from Poland, which is currently docked here in Copenhagen. Vi sejler nu på et færdigt over København, og vi er altså på vej mod Christianshavn. Christianshavn skal vi altså. Så er vi altså tilbage i Københavns Havn, og lige fra højre, der kan I se den sorte diamant. Den sorte diamant er en tilbygning til Det Kongelige Bibliotek fra år 1999. Og facaden den er lavet af sort marmor, og når vi sejler forbi om et øjeblik, så kan jeg altså kigge op, og så vi kan se jer til reflekteret derovre. The big black building right in front of us is the Black Diamond, which is an addition to the Royal Library from 1999. The facade is made of black marble, and if you look up into it right now, you will be able to see yourself. What has forbidden about this is I wanted to see. Lige fremme på højre hånd, der kan I altså også se en stor, moderne grøn bygning. Det er blok, der åbnede i 2018, og arkitekturen er inspireret af Lego-klodser. Og i blok, der kan man altså finde restauranter, et fitnesscenter og ikke mindst dansk arkitekturcenter. The big green building in front of you on your right is Blocks, which opened in 2018 and the architecture is inspired by Lego blocks. In here you will find restaurants, a fitness center and the Danish Architecture Center.
Den næste bro, vi sejler under, det er Marmorbroen, og sammen med de kongelige stalle herinde, så er det altså den eneste del af det oprindelige Christiansborg Slot, der ikke brændte i 1794. Siden jernbro, så vær venlig at sætte jer ned og passe på ruderne. The next bridge is the Marble Bridge, and this is, with the royal stables, the only part of the original Christiansborg Palace that been burned down in 1795. So, please take a seat and mind your heads. Thank you. Vi skal direkte under den næste bro. Det er Stormbroen. Den er ikke kun meget, meget lav, men også meget, meget smal. Og derfor er det altså her ekstra vigtigt, at I passer godt på jeres hoved og holder arme og albuer inden for bunden. The next bridge is the Storm Bridge. This is not only very low, but also very, very narrow. So please remember to mind your heads and keep your arms, elbows inside of the boat, please. Nu kommer broen. Vær venlig at sætte jer ned og passe på hoveder, hænder og arme. Here comes the bridge. Please mind your head, arms, and hands. Thank you. So could you please keep your hands inside the boat? Thank you. Yeah. Så kom vi godt under Stormbroen, og heroppe på højre hånd, der sejler vi nu forbi Slotshavnen med Christiansborg Slot, som er Københavns historiske centrum, og som i mere end 800 år har været centrum for magten i Danmark, først kongemagten og siden 1850.